Poštovani gledatelji DBL podcasta, evo nas u emisiji koju smo nazvali Čača se vraća. Vratio nam se Čača. Vratio se naš Čača DBL podcasta, DBL summita. Dragi naš Siniša Drobnjak, dobro nam došao u tvoju emisiju. Dragi naš Čača, di si ti bio? Reci ti nama gdje si ti bio. Čača je bio na jednom dužem službenom putu. Kako se to kaže? Otac na službenom putu. Di je bio otac? Čača je izdvojio na kraju 40 dana vremena za sebe i prohodo je Camino de Santiago. Dakle, ti si bio na hodočasničkom putu Camino de Santiago, ili Camino skraćeno. Hodočašće koje se prelazi na noge, koje se hoda i to u duljini od koliko kilometara? Pa ovaj francuski Camino Dobro. je nešto malo više od 800 kilometara i Camino se može i na konju također odraditi. Dakle, To si ti nešto malo i odradio na u konju. hodočasničkim putovnicama moraš naznačiti kako si Dobro. prešao Camino, pa ima pješice, bicikl i konj. Nema nosila. Nema nosi. Nisu te nosili. Onda je dobro, ok. Ali da, dio sam odradio i na konju. Odlično. Dakle, mjesec i 40 dana si rekao, si bio u Španjolskoj, dakle ta se staza nalazi u Španjolskoj, iako je početak u Francuskoj, pa se zato zove i francuska ruta, je li tako? Tako je. 800 i koliko kilometara? Mislim da je 820. 820 kilometara, od čega si ti vjerojatno 800 prešao na noge, a tih 20-ak ne Na konju. na konju. Malo Znači, manje bio na si na konju. konju. Pa da, bio Kužiš? sam na konju. Ne možeš reći da si bio sad u nekoj patnji, nego si bio na konju. Da, u stvari kad to tako kažeš, fakat sam bio na Bio konju. si na konju, od toga ne možemo pobjeći. Odlično. Dakle, ti si u stvari prehodao hodočasničko putovanje od 820 km u mjesec dana u Španjolskoj. To je poznato hodočasničko putovanje ili Camino, ali tako? Camino Santiago. de Santiago. Dobro, kako se to dogodilo? Šta se dogodilo da ti kao, ja te poznajem dugo, i ti kao uspješni poduzetnik, vlasnik više firmi u 2 zemlje, pored firmi imaš i projekte kao što je ovaj naš zajednički DBL Summit, dakle znam koliko si i angažiran i koliko ti dan kratko traje. I znam da ti je teško odvojiti vrijeme za neka osobna, intimnija iskustva i putovanja. I da mi je neko prije nekog vremena rekao da ćeš ti otići mjesec dana. Tebe u firmi vode u evidenciji godišnji odmor. Iako je to bilo sve samo ne godišnji odmor u onom standardnom smislu kako ga mi vidimo, ali tamo si u evidenciji na godišnjem. Dakle, da mi neko rekao, ćeš ti otići mjesec dana na godišnji, ja bih rekla, kako kaže moja čer, jesi lud ili da, jel? Tako ona voli reći. A ti si se ipak na to odvažio. Mene zanima što je prethodilo tom odlasku na to putovanje, koji su to triggeri koji su te motivirali, kako se rodila ta ideja. Je li to bio taj neki aha moment, to jutro si rekao idem pa kako bude? Malo me pričaj putovanje prije samog putovanja. A moj prvi kontakt sa Caminom se desio kad je moj dragi prijatelj Uroš Moćnik prije 17 godina sa biciklom odradio Camino. Trebalo mu je 17 dana i ono čega se sjećam je promjena koju on doživio na tom putovanju i kako je u stvari kad se vratio natrag bio ono što mi kažemo druga osoba. Jer osoba koja započne Camino i osoba koja ga završi, Nije ista sad osoba. mogu iz vlastitog iskustva reći to nisu 2 iste osobe i svima se nešto dogodi. Vratite nam Sinišu, ili? Vratite nam Sinišu. Vratite nam, ko ste vi? A to je bio neki... Čekaj, da li si se ti, ako si ti bio sad 40 dana, a Uroš je doživio promjenu u 17 i sad si nam rekao da je došlo do promjene, ajde nam sad samo to još jedanput potvrdi. Je li zaista došlo do neke promjene kod tebe koju primjećuješ, osjećaš, doživljavaš? Mislim da će se ta promjena još danima kod mene na neki način sjedat će na svoje mjesto. Ja moram jako puno toga isprocesuirati zato što mi se u tih
nešto više od mjesec dana jako puno toga izdogađalo, jako puno trenutaka, jako puno ljudi koje nikad prije nisam sreo, nisam poznavao, s kojima sam proveo praktički od jutra do navečer hodajući po Caminu. I mislim da je Camino je jedan koji napravimo u Španjolskoj, a kad se vratimo natrag, onda počinje neki drugi Camino. Ok, dakle, prije nego što si otišao na Camino, Uroš je ispričao svoju priču, rekao da je došlo do promjene i tebe to zaintrigiralo i ti si poželio isto tako imati promjenu, jel? Ali pratili smo te na podcastima i prije odlaska na Camino i tada si rekao kako želiš vidjeti da li tvoje firme mogu preživjeti bez tebe tih mjesec dana. Tad sam te čula kao da je to bio glavni razlog zbog kojeg si se odlučio na takvo putovanje. Je li to cijela slika? A glavni razlog je bio ono što sam na zadnjem summitu i najavio u predavanju, pronaći 30 dana vremena za sebe. To mi je bio glavni motiv. Dakle, kako organizirati svoj život da umjesto da otiđem na nekakav nazovi godišnji odmor gdje ponesem laptop sa sobom pa radim tamo pa se javljam na telefon pa i dalje rješavam neke poslovne stvari isto kao i ti kad odemo negdje. Nama se vlasnicima se jako teško isključiti iz svakodnevnog života tvrtke i ja sam htio na ovaj način vidjeti mogu li ja izdržati bez svojih tvrtki. To je pravo pitanje. Dakle, i mogu li te tvrtke preživjeti. I ono što sam u stvari naučio, jedna od lekcija je da je potrebno tvrtke izložiti stresu i vidjeti koji dio poslovanja će u takvoj situaciji loše funkcionirati i pokušati prevenirati da u budućnosti, ako se dogodi takva situacija da taj, nazovimo ga, loš ili nedovoljno kvalitetan dio poslovanja, u stvari preveniramo i da postavimo pravu osobu na svoje mjesto, pravu proceduru na svoje mjesto. Dobro. I to izlaganje, ja sam na neki način svjesno izložio svoje kolege stresu, jer oni su morali potpuno samostalno bez mene funkcionirati. Ovim putem se svim mojim kolegama na poslu od srca zahvaljujem, zato što bez njih tih mojih 40 dana ne bi ni u ludilu moglo biti moguće. Ok, dakle oni su i preživjeli bez tebe i došli vjerojatno do nekih stresnih situacija koje su oni vjerojatno samostalno i hendlali. Jesmo to sad dobro razumjeli? Tako je. A izgovorio si tu negdje da si htio izložiti svoje firme testu mogu li bez tebe, ali htio si vidjeti možeš li i ti bez svojih firmi. Mogu. Još jedan put. Mogu. Uspio si? Da, uspio sam. Kako je to izgledalo? Ti jako dobro znaš da tu moju priču sa Filipom, kojim se ovim putem također zahvaljujem. Filip je moj kolega koji je prije nešto više od pola godine preuzeo brigu o mojim mailovima, zato što sam ja ustanovio da tih sat vremena dnevno koje provodim u svom inboxu, kad zbrojim svih 250 radnih dana, to je 250 radnih sati i to je bilo tih mojih 30 dana koje sam delegirao Filipu i zahvaljujući njemu koji se brinuo o mojim mailovima. Dakle, za cijelo vrijeme mog Camina nijedan moj mail nije ostao neodgovoren. Dobro. Svi su moji mailovi bili odgovoreni unutar 24 sata ili Filip pisao odgovore na te mailove. Onda što smo Filip i ja imali kao dogovor je da ga svako jutro nazovem. Kad sam bio na Caminu, naši razgovori su uglavnom trajali nešto oko 5 minuta. Dobro. Ali onda sam nakon 2 tjedna skupio hrabrost i rekao Filipu, znaš šta, sad te tjedan dana neću uopće zvat. Bravo. I molim te, ako bude neka krizna situacija, pošalji mi poruku na WhatsApp, jer s vremena na vrijeme sam uključio sam mobitel i ako bude nešto hitno, pošalji mi poruku. I mogu ti reći da je to iskustvo bilo zaista oslobađajuće. Dakle, uspio si 7 dana ili tu negdje plus minus ne čuti Filipa i ne dobiti informaciju što se u firmi događa i oni su uspjeli tih 7 dana preživjeti bez tebe i bez tvojih uputa. Tako? Okay. Ja i kad sam se čuo s Filipom, ja nisam davao upute. Filip je tu bio samo neka poveznica sa mojim poslovanjem, s mojim biznisom, gdje mi je pruža neke bitne informacije. Naime, život nije stao. Mi smo i dalje redovno poslovali. On ti dao krvnu sliku. Puls je dobar, krvna slika je dobra, organizam je živući. A ovi svi moja, kako se to zove,
Kamino obitelj. To su Dobro. ljudi s kojima sam se zbližio Dobro? na Kaminu. Oni su me zezali kao ako nazoveš i ne čuješ ono tu, to znači da još uvijek Da imaš nisu posao, isključili. da nisu isključili telefon. Drugim Nije riječima, bila dobro. dražba, dobro je. Čim ti se neko javi, Dolaze dobro. na posao. Tako je. Odlično. Ok, ali taj period otpuštanja Filipa u stvari, kad kažemo Filipa mislimo na osjećaj možda kontrole koji smo htjeli imati, koji si htio imati kad bi čuo Filipa. Dakle, to je trajalo nekih, što si rekao, 10 do 15 dana. Jel? Da. Daj mi reci, please, kako je izgledao taj proces prilagodbe tvoje duhovne i mentalne prilagodbe na fizičku lokaciju na kojoj si se nalazio. Ok, prvi dan kad si došao ti si na Kaminu decid, ali teško se odvojiti. Mi nosimo sve naše živote, sve naše probleme, sve naše poslove, sve naše priče sa sobom. U tih 30-40 dana, kako je izgledao proces otpuštanja, shvaćanja da si na Kaminu, kad si ti prigrlio Kamino, kad je Kamino prigrlio tebe? Daj mi malo ispričaj prvih 10 dana, sljedećih 10 dana, malo put, kako je išao put tvog puta? Pa Kamino definitivno nije nešto što možeš prigrliti u jednom trenutku, nego nešto se meni, moje osobno iskustvo je nešto što se meni postepeno događalo. To je to. Prva stvar je ti dolaziš u nepoznatu okolinu, ne poznaš apsolutno nikoga, većina ljudi ne priča tvojim jezikom. Spreo sam samo jednu curu iz Hrvatske, dakle Znači nema nas. dvoje Hrvata, ta cura i ja smo bili jedini koji sam ja sreo iz Hrvatske i krećeš u potpuno nepoznatu situaciju, a to je prvi dan je, moraš preći Pirineje iz Francuske u Španjolsku, padala kiša cijeli dan i ta dionica je bila nešto malo manje od 30 km. Znači prvi dan kiša. Prvi dan kiša. Temperatura? Imaš, nije bilo jako hladno, tipa 8, 9, 10 stupnjeva, nije to nešto prestrašno, hodaš cijelo vrijeme. Ajmo ali reći ono da što nije, se da. svima dogodilo su žuljevi, zato što nosiš, ja sam nosio oko 12 kila, 11 do 12 kila ruksak sa svojim osobnim stvarima, pada kiša cijeli dan, ti imaš pončo na sebi, ali bez obzira na sve u nekom trenutku neki dio tvoje opreme promoči. I onda smo došli jedan prekrasan, nešto poput manastira Roncesvalles, dakle prekrasno jedno zdanje u kojima su nas smjestili u jedno moderno prenoćište za hodočasnike i tu su svi skinuli tenisice i cipele i ustanovili da se prvi žuljevi već pojavili svima. Čekaj, to je dan prvi? Prvi dan i u biti prvih par dana se priča o žuljevima. Moje iskustvo je tako da smo mi prvih par dana pričali o žuljevima, jer svima su se počeli pojavljivati žuljevi. Ok, još ste bili prisutni, još ste bili u fizičkoj temi, jel? Tako, fokusirani na tijelo i manifestacije tjelesne. Nekako Kamino i dijeli u te trećine gdje se prvo baviš tijelom, dok tijelo ne očvrstne, dok te noge ne postanu dovoljno čvrste da se više ne javljaju žuljevi i slično. I onda je druga trećina Kamina je i trećina Kamina je duša. Dakle, krećeš sa tijelom, nakon toga slijedi tvoj i na kraju dolazi duša. U stvari Kamino je za mene bio prvi godišnji odmor za moju dušu. Opa! Kako je to lijepo čuti. Da. Ok, dakle, prvih 10 dana tijelo žuljevi, a u glavi još uvijek vjerojatno nakačenost na priče koje si donio sa sobom. Pored ovih 12 kila u ruksaku, vjerojatno još više od nekoliko desetaka kila, nazovimo to tako, onog tereta kojeg si donio sa sobom, jel? I da, ta nakačenost relativno brzo prolazi, jer ti cijelo vrijeme ili hodaš sam, ili ako to želiš, hodaš s nekim, pričaš s nekim, to se sve dešava spontano. Dobro. Ništa od toga nije planirano, nego se jednostavno kao u stvarnom životu ljudi pojavljaju spontano u nekim trenucima. Ništa od toga nije slučajno i ti počinješ već prvi, drugi, treći dan dijeliti jako puno toga i o sebi i o drugima. Ljudi se jako brzo počnu otvarati jedni drugima, zato što smo svi tamo došli sa na neki način sličnim ili istim razlogom, a to je da upoznamo sebe. I u stvari
ti naletiš na nekog sugovornika, nekog ko će s tobom odhodati neku dionicu i on je u stvari tebi samo, ja pretpostavljam jer nemam to iskustvo, a ti me molim te ispravi, ti se ne pitaš ko je ta osoba, nego ste i ti i ta osoba već otvoreni prema sebi, pa onda lako i Na neki riječi način, da. nađu put i sugovornik je slučajni sugovornik koji ti je potreban da bi nešto izgovorio. Da. I ima Nice. tu, oprosti što sam te prekinuo, jako se puno lekcija dešava po samom putu, a lekcija su u stvari drugi ljudi. Jel? Drugi ljudi koji u nekom trenutku kažu nešto što kod tebe Zazvoni. izazove reakciju. Jedna od tih je bila Silvija iz Italije koja je došla na svoj 5. Camino. Opa. To je bio njezin 5. Camino. I drugi dan je rekla jednu rečenicu koja je kod mene ostavila jako, jako duboki utisak, a to je: ja kad hodam Camino, ja sam samo Silvija. To je to. Ja nisam ni vlasnica, ni direktorica, ni majka, ni prijateljica, ni supruga. Svi ti identiteti ostaju tamo negdje. I Ali ja kad je Silvija počnem- to skužila? Na prvom kaminu ili na 5? Pa ne znam na kojem kaminu je taj klik došao, na kojem kaminu se njoj desio klik. Da. Ali ona to podijelila s nama, jer mi smo svi tamo koji ti smo je već došli bila prvi uputa. puta, mi smo tamo onako došli u nepoznato, mi ne znamo ni šta da očekujemo. Ja nisam imao apsolutno nikakvo očekivanje, namjerno nisam htio unijeti neko očekivanje u tu priču i onda shvatiš da ti identiteti koji mi njegujemo cijeli život, pa ne znam, moj identitet vlasnika, moj identitet oca, prijatelja, sina i tako dalje, da svi ti identiteti su u stvari nebitni i da jedino što ljudi o meni znaju da sam ja Siniša. Ja sam hodao, to je jedna od 100 dobrih priča sa Diane iz Amerike. Diane je jedna prekrasna, normalna žena naših godina i tu smo se susretali, pa smo popili neku kavu zajedno, pa opet ona krene, pa ja krene, pa se opet pa smo se našli na nekoj večeri gdje je njena prijateljica slavila 70. rođendan. Oh. Dakle, ona je imala... Koja je bila s vama? Bila je s nama. Dakle, žena ona od 70 godina. godina, Njemica, koja Opa. ne zna engleski, Super. je bila najbolji prijatelj sa Dijanom koja ne zna njemački. I njih dvije su se cijelo vrijeme sporazumijevale preko Duolingo. Google Translate aplikacije. Da bih ja saznao tek pred kraj da je Diane bila načelnica kriznog stožera američke vojske, koja se umirovila prije, ne znam, nekog vremena. Da. Ali ta žena je bila jedna od čelnih ljudi u američkoj vojsci. Da, ali ona je sretna jer ona nije donijela taj identitet, Ali nego ona je za mene bila samo vratila Diane. se sebi, to je to. Ona nije bila To je to. to što je bila u svom... Niti joj to koristi tamo. Tako je. Niti joj to tamo I koristi. to je to otpuštanje identiteta i to odbacivanje ne namjerno, nego baš zbog toga što mi ako želimo poznat sebe, mi trebamo biti samo Siniša i samo Barbara i provesti neko vrijeme u prirodi sami sa sobom U bez samoći. mobitela. Da. Ali, znači 100 pitanja imam. Sorry ako sam brza i ako šaltam, ali sad ovdje mi je samo jedan mali detaljčić. Dakle, nakon tih 10 dana što smo bili u žuljevima, u tijelu i relativno još recimo sa prisutnim temama iz stvarnoga ili ovog tu real life-a, iako je tamo real life, ali u stvari ja tu mogu zaključiti da svi mi koji radimo, koji smo u nekom žrvnju, koji imamo ne znam koliko dnevnih obaveza, kad odemo na godišnji, kratak godišnji, nazovimo ga od 2 tjedna, upitno je koliko se mi uspijemo tu i fizički rekuperat i koliko se uspijemo sastati sami sa sobom i koliko taj godišnji od 2 tjedna nama donese stvarnog benefita i nekog unapređenja vlastitog života. Ovo je sad jedno retoričko pitanje, ali čini mi se da mi daješ potvrdu da kad odemo tako na brzinu, neki mali kratki godišnji, 10 dana, potrošili smo godišnji, prejeli smo se, prezabavili smo se, bili smo na 100 mjesta i vratili smo se u ponedjeljak nakon 2 tjedna u ofis. Otprilike treba nam godišnji od godišnjeg, jel? Da. I nismo si napravili puno dobrih stvari. Da, mislim Mislim, jesmo, napravili smo dobre stvari, da se ispravim, jer i treba i takve stvari živjeti, proživjeti i uživati sa svojim najbližim ili najmilijim. Ali da, pitanje je kako naše stanice nahraniti
radošću nekim mirom, nekim balansom, nekom čistom vodom, jel? Da, ja sam do sad uvijek nosio svoj posao sa sobom. I kad sam išao i na 2 tjedna dugačak godišnji odmor, i kad sam išao na 3 tjedna dugačak godišnji odmor, i mogu reći da je ovo potpuno jedno drugčije iskustvo, a iskustvo je drugčije zato što ti svaki dan radiš samo jednu stvar. Hodaš, ti se moraš ustati ujutro, obično se svi ustajemo negdje oko 6 i ti u 7 počinješ hodat. Svaki dan bez izuzetka i cijeli dan imaš samo jednu obavezu. Ideš na posao koji se zove danas ćeš hodat. I to hodanje traje otprilike između 8 do 12 sati svaki dan, ovisno o tome koliko je dugačka dionica gdje ćeš prespavat. I ti nemaš nijedan drugi zadatak u životu dok si tamo. I to pojednostavljenje je dijametralno suprotno čak i kad mi odemo na nešto što zovemo godišnji odmor i nama se tamo jako puno toga dešava. Naravno, imamo svoje bolje polovice, imamo svoju djecu, imamo svoje prijatelje, tu se dešava jako puno lijepih interakcija. Naravno. Ali na neki način moje iskustvo je da to i nije baš odmor za dušu. A ovo tu pojednostavljenje i na neki način boravak u samoći kad ti odgovara, mi tu počinjemo onda malo uronimo u sebe i to je druga je kvaliteta te emocije. Ne kažem da je ovo ispravno, a ono nije, ali kvaliteta te emocije je drugčija kad si u prirodi, kad si sam, kad je isključen mobitel i kad nemaš ništa drugo osim da trebaš hodati. Dobro. Slažem se, razumijem, prepoznajem, imam iskustava gdje tražim tu tišinu. Sad sam se sjetila moje rodice Marijane koju kaže, hoćemo ići negdje? Ja kažem, ne, ja sam trenutno u tišini. Onda meni kaže, odi se križaj i takve stvari. Ali dobro, prepoznajemo tišinu, to je jako kvalitetno. Ali sam mi onda pomozi da shvatim sljedeće. Ti si bio na putu, tamo ima, ja ne znam, tisuće ili ja ne znam, možda je milione hodočasnika, ako ne godišnje. Ne znam statistiku, nažalost. Mislim da je par 100.000 hodočasnika svake godine. Godišnje. Da, to su ogromne brojke. Yes. I sad ti kažeš, svaki dan izgleda isto. Digneš se ujutro, 5, 6 i krene se na hodanje 8, 10, 12 sati. Tako je. Tražimo slobodu, tražimo tišinu, tražimo mir, tražimo balans. Ali ako je tamo 100.000 ljudi u godini, znači u mjesec dana tamo je nekih par desetaka tisuća mjesečno na stazi, par desetaka tisuća mjesečno, dnevno je nekoliko tisuća ljudi na stazi. Kako uspiješ ostati sam? Odnosno, kreneš hodat, ja sad pravim sliku, kreneš hodat i uđeš u svoj neki film, uđeš u disanje, što pretpostavljam da isto jako važno, i sad je neko jako raspoložen i htio bi s tobom malo popričati i stane pored tebe i krene na put. Molim te, reci mi, da li je nepristojno nekome reći, sorry, ja sam u tišini, sjećaš se filma Jedi, moli, voli, kad je Julia Roberts došla u ašram i silno je htjela pričati, a tamo je neka njezina kolegica rekla, kako ljudima kažeš, sorry, ja sam u tišini? I da li kažeš? Jedno od pravila Kamina je da nema osuđivanja. Dobro. Ti možeš u bilo kojem trenutku, bilo kojoj osobi reći želim hodati sam ili želim hodati sama i to se poštuje. Dakle, hodočasnici ne osuđuju jedni druge i mi tamo nismo u ulozi ispunjavanja tuđih očekivanja kao što jesmo u ovom životu. Da. Dakle, ti si danas dobila sigurno 50 mailova, samo reda veličine govorim, gdje je neko... Dopodne, ali... Dopodne i još 50 popodne. Gdje je neko u stvari izrazio želju i potrebu za tvojim vremenom. Da. I ti, htjela ne htjela, moraš ispuniti, mislim, i u poslu nečije očekivanja. Na Kaminu ta pravila ne vrijede. Kamino je tvoj, svako hoda Kamino na svoj način kako misli da je najbolji i to je ipak 800 i nešto kilometara i ti možeš cijeli dan hodat sam. Ti možeš hodat na način da si cijelo vrijeme sam ako to želiš. Tako da je tu puno, to je onaj osjećaj lakoće koji se počinje stvarati, ali ja ne mogu hodat s tobom cijeli dan, možemo pričati cijeli dan, mogu hodat pored tebe u tišini, ne moram uopće razgovarat, a mogu hodat 50 metara ispred tebe ili 50 metara iza tebe
i biti u nekom svom filmu, sve je u redu i svi poštuju jedni druge i to je, po meni je to prekrasna lekcija koju treba prenijeti u ovaj život. Kad si prepoznao tu lakoću tamo? Koji dan je došla lakoća? Pa došla je, čim sam prestao misliti na žuljeve. Pa dobro, dan 12. Ne, zezam se. Ja na sreću imao sam samo jedan žulj i to je jako brzo prošlo, ali ta lakoća se jako brzo pojavljuje zato što si ti u bitno drugčije ulozi tamo nego što si tu. Da. I najedanput vidiš, pa gle, ne moram ovo, pa nema hrpe stvari koje inače moram raditi, pa ne moram ovo. Jedno što moram je spremiti stvari u ruksak ujutro i početi hodati. I to je to. Ne moram raditi. A čak ni to ne moram. Ako ne želim, taj dan mogu ostati, što sam ja i 2 puta napravio, u Burgosu koji ima jedno od najljepših katedrala na svijetu. Dakle, to je čudo koliko je ta katedrala lijepa. Tamo sam si uzeo još jedan dan i onda sam ostao. Otišao sam na nogometnu utakmicu, kupio sam si dres domaće ekipe, navijao sam za domaću ekipu. Šta se tebi dogodilo i na nogometnu utakmicu? Pa sam onda u Leonu... Vratite nam Sinišu ili... Da, u Leonu sam isto ostao jedan dan duže zato što smo ušli u tu Sveti tjedan gdje oni u biti se pripremaju za proslavu Uskrsa i to je kod njih jako velika i bitna stvar i onda te procese koje tamo vidiš ne možeš ih vidjeti svaki dan i onda sam ostao tamo jedan dan duže. Bravo. Govoriš u množini. Ja znam da si ti otišao sam. Ti si tamo našao neke ljude koji su postali dio tvoje Camino obitelji ili to i postoji termin koji kaže Camino obitelj. Ko su ti ljudi? Na kog si naletio? Što su ti donijeli? Što su ti odnijeli? Ti znaš da je moj X faktor zbijanje šala. I uvijek kad je summit, onda je bad joke day. I naravno da je krenulo tako i ovaj puta. Naime, drugi dan kad smo krenuli iz Roncesvalesa prema sljedećem prebivalištu, naišli smo nakon par kilometara na bar gdje smo stali na kavu i sendviče. Ispred tog bara je bila velika vaga na kojoj možeš staviti svoj ruksak da vidiš koliko kila nosiš na leđima. Ja? I onda je John, koji je postao dio moje obitelji, jedan prekrasan čovjek sa Isle of Man otoka pored Velike Britanije, stavi svoj ruksak i ruksak je imao 5 kila. Ja sam imao 12. Ali onda je svoj ruksak stavila jedna mlada hodočasnica koja je za glavu niža od mene. Dobro. Njezin ruksak je bio 15 kila. I ja sam prirodno izgovorio you gonna die, u smislu ti ćeš umrijeti zato što je cura imala 50 kila, a nosila je... ona misla si ti neki prorok. 15 kila ruksak i onda su svi pogledali u mene kao kako si to mogao reći. Tako da sam neslavno sam postao odmah zapamćen po svom fantastičnom smislu za humor. Svi su me prepoznali kao takvog. A dobro, pa nema veze, neka su te prepoznali. I onda druga jedna scena je bila dobra, već kad su skužili koji je moj smisao za humor, ta moja obitelj, oni su već oguglali na sve to skupa i sad mi stanemo na nekim dijelovima puta oznake, te žute strelice koje pratiš nisu sasvim jasne. I onda smo stali na jednom raskrižju i sad mi stojimo, pokušavamo vidjeti kud trebamo ići i onako brzim hodom prema nama dolazi neka žena i nastavi hodat ravno uz nas, a ja se zaderem iz petnih žila, ideš u krivom smjeru, iako nemam pojma kud mi moramo ići, ali činilo mi se jako simpatično. I sad žena se okrene, vrati se natrag i fakat je išla u krivom smjeru. Ja kažem, evo, vidi, spasio sam ženu da ne ode krivom smjeru. Puste kilometre. Tako da je bilo... Dobro, ali tu se neka ekipa stvorila, odnosno neki ljudi koji su ti obogatili to putovanje i vjerojatno i olakšali, jel? U biti kad pogledaš, mi s nikim ne provedemo mjesec dana u razgovoru svaki dan. Da. Ne u razgovoru koji je površni razgovor, politika, nogomet, Donald Trump ili nešto treće, nego, ne znam, jedna od mojih... Čekaj sam, oprosti, ali ti si propustio sad sve ova uzbuđenja, carina ima, toga. Carina nema. Ne, ono što mi se samo dogodilo, veliko uzbuđenje je da sam ušao u Santiago, to je zadnji dan hodočašća kad je nestalo struje u cijeloj Španjolskoj. Čekaj, stari. Do tog ćemo doći. Moramo polako, da. Gdje smo sad bili? Bili smo... Stali smo kod obitelji, ljudi. Tako je? I jedna od članica moje obitelji je jedna prekrasna žena koja je 2 puta bolovala od raka i 2 puta se uspješno izliječila. I onda kad vidiš njezin pogled na život i to koliko je ona prigrlila život,
onda ti vidiš da mi ne živimo punim plućima. Znači ona je jednostavno pršti od života, zato što je prošla ogromnu traumu, nekoliko zahvalna, godina se da. liječila, bila je na kemoterapiji, preživjela je sve to skupa zajedno i svi ti ljudi se tamo ne pojavljaju slučajno kao ni u stvarnom životu. Nama na neki način se ljudi pojavljuju kad nam je potrebno, kad nam nešto kažu i jako puno toga sam čuo od drugih ljudi što mi se urezalo u pamćenje kad je Silvija rekla ja sam samo Silvija. I onda ti shvatiš da je dovoljno da bi bio sretan i zadovoljan. Da. Dovoljno je da si Barbara Da. i dovoljno da sam ja Siniša. Ovo sve drugo je mi smo fakat posvetili se izgradnji i ti identiteti su dobro došli i nama treba i posao. Sve to nama treba. Ali dovoljno je samo da smo Siniša i dovoljno da smo Barbara i možda je to najveća lekcija cijelog puta zato što društvo nam ne šalje tu istu poruku. Nama društvo šalje poruku da nismo dovoljno 3 točkice. Mm-hmm. Da nemamo dovoljno dobar auto, da nemamo dovoljno veliku plaću, da nemamo dovoljno atraktivan posao, da nemamo dovoljno ispunjen život. Znači, mi stalno dobijamo kao neki signal da još. Pa onda cijela self-help industrija kaže postani bolja verzija sebe. Da. Šta to znači da ovo nije dobro, ovo nije dobra. Kužiš? A ti tamo shvatiš da je samo dovoljno da si Siniša i da ti treba Bogu. 30 eura da bi se prehranio taj dan i da bi prenoćio negdje i da u stvari nama treba puno manje nego što mi mislimo, odnosno što nas društvo uvjerava da nam treba. Nama treba puno manje i mi smo dovoljno. I to je jedna ogromna spoznaja da ti kažeš pa ja sam dovoljno. Dovoljno sam stvorio, dovoljno sam napravio i dovoljan sam takav kakav jesam. Dragi moj, to je na veliki osjećaj olakšanja. To je ta lakoća i je li čujem i slobodu? Jel da? Da. Sloboda. Za mene osjećaj lakoća. Evo, danas ću ti prepričati anegdotu. Imao sam sastanak sa svojim jednim od ključnih dobavljača. Odmah dan prvi? Prvi dan. Mi imamo svaki prvi ponedjeljak u mjesecu, pa ovo ispod taj ponedjeljak u 5. By the way, za naše gledatelje, nemoj zaboraviti misao, ali samo moramo reći, Siniša se vratio prije, pa ne baš 72 sata, ali tu negdje prije 4-5 dana, tako da još uvijek se igra se igre, vrijeme, prostor. Frišak. I dobro, sad mi imamo sastanak i između ostaloga govorimo o budžetu, znači gdje smo na budžetu. Ja kažem, gle, ja nisam još pogledao ništa od svojih poslovnih rezultata. Dobro. Daj ti vidi sa svoje strane u vašim evidencijama kako stojimo. I mi smo bili 13% iznad plana. Ja njemu kažem, pa to je formula. Ja kad se maknem na 2 mjeseca, mi odmah rastemo iznad plana. Ja se više neću ni vraćati na posao. Tako da je to jedan mali aha trenutak bio i za mene i za njega. I baš mi je bilo drago da su moji kolege donijeli sve odluke. Ja nisam sudjelovao doslovce u nijednoj jedinoj odluci u tih 40 dana. Sjajno. I pokazali su da firme mogu bez tebe. Tako. Kolege su pokazali da mogu bez tebe, da firme neće propasti, da će prihodi, odnosno budžet da će biti prihodi da će biti 13% veći od recimo plana, statistike dosadašnje ili plana. Da. Dakle, firme mogu bez tebe. To je ček. Dan. Da. To se dogodilo. A poslije žuljeva si ti shvatio da možeš bez svojih firmi. Ili sam ja sad to interpretirala? Ne, dobro kako si interpretirala. Htjelo. Ja sam... I to mi je Boris Trupčević rekao, s kojim sam imao podcast prije nego što sam išao na Camino. Dao mi je kod Kreše Macana puno dobrih savjeta. I on kaže, to ti je onako kao ona glavica luka koja se počnu se ti slojevi otpuštat. I definitivno jedan od tih slojeva je taj identitet mene kao vlasnika, gdje ja tamo apsolutno nisam nikom bitan kao vlasnik. Ljudi boli John za to jesam ja vlasnik. Nisam. Meni je bilo bitno jer ja sam stvarao tu svoju priču, ja sam hranio. I to je dobro. Ali tamo to je samo jedan od tvojih identiteta. Da je to čak i bonus neki, da je sasvim dovoljno za ispunjen, kvalitetan, smislen, nasmijan, lagan život je dovoljno samo da si Siniša. Bravo, Siniša. To je sve donio tvoj Camino. To je ta sloboda. Oslobađanje od tih
identiteta koji jesu bitni, ali nisu neophodni, a mogu biti i lažni paravan iza koji se sakrivamo, ali tako? I onda se Da. ne bavimo s onim pravim stvarima koje mogu naprijediti i naš život i ljudi koji su u našoj okolini. To je kad si stvorimo slobodno vrijeme i zada tvoj eksperiment radi. Najprije si nazvat ćemo instalirao Filip, ali kolega Filip je preuzeo brigu oko inboxa. To radi. Onda si pregrmio žuljeve, onda si shvatio da imaš kartu samo u jednom smjeru i da nema sad nazad i da moraš biti tu di jesi. I rekao si, go with the flow. Ovdje se stvari su se događale svojim putem, čak i 13% bolje. Mislim, ne znam, to trebamo naglašavati. I ti si pronašao slobodu i lakoću i da, tvoj Camino je očito odradio ono što je trebao odraditi, ili ja to tako vidim, ali da je to ti, molim te, reci. Kad bi ovako sad trebao zaključiti i kad promatraš motive koji su te pogurali na to putovanje i evo danas, punih 5 dana poslije, što ti se čini, da li je Camino ispunio tvoje očekivanja? Pa Camino je, njegova uloga nije bila da ispuni moje očekivanja. Camino je jednostavno iskustvo koje je satkano kao i naziv Santiago de Compostela, Santiago na polju zvijezda. Camino je satkan od 100 malih trenutaka i 100 malih interakcija koje, ja bih rekao, svaka imaju neki svoj, sve to ono fino štelanje, sve to tebe onako lagano te teše i kleše po tom putu. I u biti daje ti snagu zato što je Camino fizički izuzetno zahtjevan. Meni je bio fizički izuzetno zahtjevan i svako ko se odluči na taj put, moja preporuka da pregrli to i da otiđe, zato što mislim da je to jedno prekrasno iskustvo, ali ono nije lako ni mentalno, ni psihički, ni fizički. Dakle, tu prolaziš krizne trenutke. Koji dan si htio baciti ruksak? Koji dan si rekao šta je meni ovo trebalo? Ne, došao sam u situaciju, odabrao sam krive tenisice koje su imale premekani džon i nakon 4 tjedna sam imao infekciju palca na ljevoj nozi i to je bio trenutak u kojem sam možda potencijalno bio u situaciji da ću morati odustati od Camina i to mi je jako teško palo. Bio sam dosta psihički i fizički u lošoj situaciji i onda sam otišao do domaćice u prebivališta gdje sam bio, prekrasna muž i žena i ona kaže ajde skini čarapu, ja skinem, ona kaže ja moraš u bolnicu. Prst manje i to je to. I sad mi se nalazimo, to je bilo negdje tamo 3. 4. tjedan, ona kaže sad ću sve organizirati i ona tjedan, oprosti, 3. 4. tjedan. Da, dobro. I već ja sam prošao žulje, već sam mislio sve je super, najedanput se jedno jutro probudim i imam granulom, i to ozbiljan granulom na palcu. I da skratim priču, ona kaže ne moraš u bolnicu, jedina bolnica, to je bilo na Uskrs. I sad ja mislim, Bože mili, na Uskrs u Španjolskoj apsolutno ništa. Ne da na Uskrs ne radi, nego cijeli tjedan do Uskrsa skoro ništa ne radi. Kod njima je to jako bitno. Ona kaže, sad će nazvat bolnicu u Ponferradi, prekrasan grad. Ona provjeri, bolnica radi, imaju za hodočasnike poseban prijem, zato što ja nisam jedini koji se našao s infekcijom palca. Da. I ona je organizirala taksi, došao taksi pod mene, odvezao me u bolnicu, tamo su me primili. Nakon jedne kratke, vrlo bolne procedure sam ja izišao sa zamotanim palcem. Nisam platio apsolutno ništa, hodočasnici imaju poseban tretman. I nakon 3 dana sam morao ponovo ići u bolnicu. Su mi rekli morate otići u bolnicu ponovo nakon 3 dana da vam to neko pogleda. A to više nije bila ista bolnica? Ti si sad već ja sam već nastavio hoda dalje. To je 100 km poslije. I ponovo prekrasno iskustvo u bolnici gdje su mi dali recept besplatno, otišao sam po antibiotsku kremu. Znači cijeli sustav funkcionira kao podrška hodočasnicima. Njima je to jako bitno i kad pogledaš, a taj dan kad sam ja ušao u Santiago, 2.500 hodočasnika je ušlo u Santiago. Santiago je fenomenalan grad, prekrasan, ali ima problema, to je više nema dovoljno smještenih kapaciteta, zato što je Camino sve popularniji. I recimo taj dan, iako je nestalo struje, pa je to bilo
dodatan problem, nema slobodnog kreveta. Drugim riječima, ti ako se nisi unaprijed rezervirao smještaj, moglo ti se dogoditi da završiš na ulici. Nisi mi odgovorio na pitanje kad si prvi put pomislio što je meni ovo trebalo. Pa u tom trenutku, to sam ti htio Znači, objasniti. Dakle, treći, do tada je četvrti, bilo sve je bilo sve okej. super, ali onda se desi nešto gdje ti kažeš pa ovo ako mi se, ako ta infekcija, ako je ne stavim pod Super. kontrolu, ja ću morati odustati. Bravo, ali odlično zvuči. Dakle, nakon punih 15, 20 ili 20 plus dana si ti tek Da. rekao. I to ne zbog, ne znam, teškog ruksaka, nego zbog stvarnog fizičkog Da. problema, zbog upaljenog prsta koji te tu u trenutku nije te demoralizirao, nego ti u stvari stavio fizičku prepreku. Pa da. Ali nisi bio demoraliziran, to čujem. Pa nije mi bilo, nisam se osjećao dobro, zato što sam na neki način mislio da sve sam napravio kako treba i onda se dogodi neka situacija koja te potencijalno može... Ali ove prethodne dane nisi tonuo dapače. sa snagom, moralom, Ne, motivacijom. To je cijelo vrijeme bilo Ne, baš je bilo super. Bravo. I tu se dogodila Bravo, još jedna Siniša. velika lekcija, to je naučiš potražiti pomoć. Opa. Mi svi imamo problema, pogotovo ljudi na vodećim pozicijama, nama je teško potražiti pomoć drugih. I to mi je bila ogromna lekcija i onda se ponovo pojavila Diane iz Amerike koja je bila ono žena zmaj, što bismo mi rekli. Ona kaže, pa super da si potražio pomoć, to ti je dobra ti je lekcija. Drago mi je, napravi si ispravnu stvar. Nisi glumio frajera, nisi išao to prehodat, pa nisi ovo, nego si potražio pomoć, otišao si u bolnicu i adresirao si problem na pravi način. To je još jedna od lekcija, jel? Da. Da. Naučiti da, tražiti pomoć drugih. Da, prekrasno. Čujem, ispomenuli smo kratko da je cijeli sistem posložen na način da daje podršku hodočasnicima, liječnički pregledi se ne plaćaju, ali mene zanima kako izgleda to sa ove logističke teme, aspekta. Dakle, bio si 30 i nekoliko noći. Koliko znam, tu postoji na svakih 30 km ili plus minus neko prenoćište kao hosteli. Puno gušće. Dakle, dionice su obično nekakvih između 20 i 30 km svaki dan. Naime, postoji nekoliko, nazovimo to priručnika, koji su jako popularni, koji unaprijed definiraju kako bi etape trebale izgledati. I ti na početku svog puta kad dobiješ putovnicu u hodočasničkom uredu dobiješ i popis svih prebivališta, njihove kontakte, brojeve telefona, odnosno prenoćišta i dobiješ kod njih već dionice kako bi se trebale pod navodnicima hodati. To je nekakav okvirni, dobiš okvirni plan puta. U stvari ti znaš, ja sam sada tu i sljedeće tako je. Prenoćište, hostel, hotel, što god, se nalazi na x kilometara. Ako ne želim spavati pod vedrim nebom, moram odhodati toliko i toliko kilometara. A onda u stvari to znači da ti ne možeš napraviti plan puta u Zagrebu, bukirati smještaj. Možeš, ali ne znaš koliko ćeš odhodati. Nekoliko ljudi koje sam sreo su bukirali sve unaprijed i u biti su si s time stvorili ogroman stres. Zato što ti nemaš više fleksibilnosti nikakve, ne možeš negdje ostati duže, kraće ili ako ti se desi neki problem. Ali to su ljudi koji su imali fiksan broj dana kad su mogli doći, oni su sve blokirali unaprijed, vodeći se tim strahom da što se više bliži sezona. Ja sam krenuo stvari tjedan dana prije početka prave sezone, 23.3. sam krenuo iz Zagreba, sve je veća gužva. I pogotovo zadnjih 5 dana iz grada Sarija, odnosno mjesta koje zove Sarija, gdje je najveći broj hodočasnika koji se mjeri u stotinama na stazi i kažem 2.500 ljudi je ušlo taj dan u Santiago. Tamo je izuzetno velika gužva za smještene kapacitete i tu si moraš bukirati smještaj unaprijed. Sve do Sarije, znači zadnjih 5 dana, zadnjih 100 km, ti na neki način, i to puno ljudi radi, ne bukiraš ništa, nego taj dan kad dođeš u neko mjesto, kreneš od prvog prenoćišta, ako ima mjesta ostaneš tamo, ako nema odeš u sljedeće i neki ljudi na taj način pristupaju Kaminu. Sad, Siniša, moj dragi, ti
Evo i na svom zadnjem Facebook postu kojeg si napisao prije nego što si otišao na to lijepo putovanje svega, ti si tamo negdje spomenuo da si napisao nekih 300 članaka Yes. četvrtkom ujutro. Ja pratim tvoje članke i vrlo često ti spomeneš svoj analitički um. I sad mene živo zanima kako je analitički um prihvatio činjenicu da sutra ne zna gdje spava. Možda danas znam, sutra sigurno ne znam. I to su stvari bile malo out of control. To grubo zvuči kad kažemo out of control, ali u stvari bio si slobodan i to je više go with the flow. Slobodni ljudi kažu go with the flow, a ovi koji vole kontrolu, oni kažu nešto je out of control. To ja sad malo ovako promišljam i buncam, ali daj ti meni reci to, analitički um u uvjetima otežanog planiranja sljedećih 48 sati. Ko je vrištao u glavi? Je li zec vrištao? Jesu se vukovi probudili? Jesu ti kucali po glavi i rekli nemamo gdje spavati? Kako je to izgledalo? Kako si umirio sve te zvukove, glasove, vukove? A te se stvari... I zečeve. Da, i zečeve. Te se stvari kod mene, barem iz mog iskustva, dešavaju na samom početku dok te Camino ne prigrli, dok ti ne postaneš dio tog iskustva i dok ne vidiš na koji način cijela priča funkcionira. Naime, možeš pročitati niz knjiga, možeš pogledati jako puno YouTube videa, ima jako puno hodočasnika koji su sagradili kvalitetne YouTube kanale gdje ti daju stotine uputa šta morate, šta ne smijete i tako dalje. No ti tek kad se tamo nađeš u tom stvarnom iskustvu, onda počinješ na neki način vidjeti, ova aplikacija mi nudi to i to i kroz nju mogu, ne znam, vidjeti da li sam na stazi, kroz ovu aplikaciju mogu vidjeti jako puno informacija o svakom mjestu kroz koje prolazim, je li je Španjolska prepuna povijesti, prepuna arhitekture, dakle, građevina, crkava, hramova, whatever. To je sve izgrađeno nekako kako bi ispratilo i kao podrška hodočasnicima koji tu hodaju od 9. stoljeća, jel, ako smo dobro informirani? Da, to je između ostalog građeno i za podršku hodočasnicima. Njih su inače templari. Nekad je društveno uređenje bilo jako jednostavno. Ima si dakle, plemiće, rang ispod su bili i crkvu, jel? Rang ispod su bili templari i rang ispod toga su bili obični ljudi hodočasnici. I templari imaju jako puno povijesti na tom putu, jer oni su čuvali hodočasnike koji su išli po potpuni oprost grijeha. Dakle, Santiago je bio jedno od hodočašća gdje si mogao dobiti potpuni oprost grijeha. I templari su bili tu u službi zaštite. Tako je. Oni su bili svojevrsna, neću reći policija, vojska, ali oni su bili izvježbani, naoružani vitezovi koji su čija je funkcija između ostalog bila i da štite hodočasnike. Jel, zamisli si to putovanje prije 1000 godina, kako je moralo izgledati. Mi se tu žalimo na neke žuljeve. Kužiš. Mislim, ne znam u čem su ti ljudi tad kretali. I na karti pogledaš di si. Nije bilo prenoćišta. Da. To je sve sagrađeno kroz godine. Nije bilo hrane. Mi svi tamo imaš hrpu restorana, hrpu kafića, svi nude hranu. I biraš dugi ili kratki upravo to, macchiato espresso. Biraš meni 1 ili meni 2. I ja kad si mislim kako su ti ljudi hodali, pa to je zbilja si morao preživjeti hodočašće, jer je neću reći da je opasnost vrebala na svakom koraku, ali definitivno nije bilo bezopasno, nije neko iskustvo koje je bilo iskustvo godišnjeg odmora. Da. Tako da templari imaju jako puno povijesti. Ono što sam u jednom od njihovih utvrda pročitao je da se 3 hodočašća smatraju nečim što čovjek u životu mora završiti, to je Rim. I oni kažu moraš otići u Rim posjetiti papu. To je trenutno malo teže, ali to će se promijeniti. Trebaš otići u Jeruzalem srest Boga i trebaš otići na Camino. Ne znam jesi ga sreo, ali si bio. Trebaš otići na Camino da sretneš sebe. Dakle, otiđi u Rim srest papu, otiđi u Jeruzalem srest Boga i otiđi na Camino da sretneš sebe. I to su još templari definirali kao 3 bitna hodočašća u 12. stoljeće, 13. 14. i tako dalje. Znači jedna duboka, lijepa priča, ali ima još jedna dublja, a to je
vratimo se na ono upoznaj Sinišu, upoznaj Barbaru, upoznaj sebe. Da. To spoznaj sebe, baš sam išao gledati, dok sam bio tamo, natpis u Delfima, mislim da je Apolonov hram, koji je prije 2600 godina napisao navodno jedan od mudraca iz Sparte. Dobro. I sad zamisli, oni su prije 2600 godina napisali nešto što je toliko duboka mudrost. Upoznaj prvo sebe, a mi živimo živote na način gdje jako teško možemo upoznati sebe i zato mislim da je ta mudrost koja je tisućama godina tu, da to definitivno nas treba malo zaustaviti na mjestu, trebamo razmisliti o tome, trebamo zaista ići, trebamo se pitati koliko zaista sebe poznajemo i mislim da je ovo putovanje bilo definitivno potvrda meni ispravnosti te mudrosti, tisućljetne mudrosti, spoznaj sebe. Spoznaj sebe, a danas je sve teže spoznati samog sebe jer smo okruženi smetalicama koje nam ne dozvole da se umirimo i da uđemo u tu tišinu. Da. Ti si sebi to omogućio. To je čarobno. Dobro, Siniša, da sad pitamo, ovo je 2025. Da pitamo Sinišu tamo prije 5 godina i da ti je neko rekao, Siniša, znaš, ti ćeš biti hodočasnik. Kad hodočeš, ok, ti jesi sklon, ja ću reći, za mene, ekstremnim sportskim disciplinama i podvizima, a rekla bi da je to za svakog prosječnog građanina ekstremno, jer si ti odradio i 100 milja Istre, što je 100 milja jednako 170 kilometara. Znamo kako moja kćer to kaže, da sad ne kažemo. Odradio si half Ironman, je li tako? Pa je onda dosta tu bilo sam još radio tih ekstremnih sportova. Tako da mi malo sad ovo pitanje gubi na snazi, ali sam te htjela pitati to, da ti je neko prije 5 godina rekao, odhodat ćeš 800 km, to ćeš ti još možda reći, ok, što je to za mene, ali biti ćeš hodočasnik. Biti ćeš u tišini, možda ćeš na nogama, možda na konju, možda na koljenima. Koliko bi u to vjerovao? Pa teško da bih u to povjerovao da će mi se jedno ovakvo iskustvo dogoditi, ali dogodilo se. I to je isto jedna dobra scena kad odradiš taj prvi dan, popneš se na tih 1500 metara u taj manastir i sad drugo jutro krećeš, ima tabla, piše Santiago 790 km. Sad si ti misliš u glavi 790 km, mislim, ne mogu to. Koji dio nisam shvatio, da. Ne mogu, ali onda hodaš i onda na kraju dođeš, to su prekrasni kameni stupovi sa žutim strelicama i sa školjkom, Jakobovom školjkom, na kojima piše udaljenost od Santiago i onda vidiš 40 km, 30 km, 20. Onda dođeš do 10 km, onda si misliš, čekaj, vrati mi još 10, da još. Onih 790, a gle sad ovo, sad piše 10. Kad si vidio 10, osjećaj, kad si vidio još 10 km. Ne, osjećaj kad si vidio 50. Kad si vidio 50. Pa to su baš lijepe emocije i na neki način koliko god je prekrasno na hodočašću, toliko što si bliže kraju, znaš da ćeš vidjeti ponovo sa svojom obitelji, s prijateljima, sa kolegama na poslu i taj dio te isto onda počinje nekako jedva čekaš da se na neki način vratiš, barem kod mene, ja sad pričam, ovo je sve moje osobno iskustvo, tu je veliki disclaimer da je možda, ne znam, kod nekog drugog je to sigurno bilo drugčije, ali ja sam onda postaneš malo nestrpljiv, znaš, pa kao dobro, pa kad će taj sad Nije Santiago? Nije ti došlo još je 10, daj još 10, da baš ne bude 10, daj da to malo odgodimo taj kraj. Nije, zato što veliki je fizički napor i na neki način tijelo, ja sam hodao 35 dana svaki dan, sa ruksakom od 10 kila, 12, da? Ti počinje davati signale da je, neću reći da je iscrpljeno, ali da trebaš napraviti break. I ja znam kad smo stali u Santiagu, bilo je jedan popodne, sjeli smo se u nekakav restoran da popijemo pivu, vino, već ko šta pije. Samo sam osjetio u tom trenutku kako mi se tijelo mi se počelo gasiti, jer je
došao sam, stigao sam, ispunio sam svoj cilj, Adrenalin se najedanput spustio. počinje, ali doslovce da sam rekao svima, ljudi, ja ću možda sad zaspat u stolici, ali to je apsolutno u redu, jednostavno sam osjetio ogromnu iscrpljenost na kraju. I sad isto kad sam se vratio natrag vidim da mi treba da će mi trebati neko vrijeme da se vratim na nekakvih svojih 100%, ali vrijedilo je fakat je meni ovo bilo neprocjenjivo. Da li bi ponovio? Od 1 do 10, da li bi ponovio? Ne mogu ti odgovoriti na to pitanje. U ovom trenutku je odgovor ne bi ponovio. Što ne znači da za godinu dana ili za 6 mjeseci ili za mjesec dana neću dobiti potpuno drugu ideju o tome i vratiti se natrag. Ne možda u Španjolsku. Camino postoji kao hodočasnički put i u Japanu i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj isto postoji Camino. Tako da to je nakon svake velike utrke. Kad sam istrčao 100 milja Istre da si me pitala jel bi se vratio na tu utrku, rekao bi ti više ni mrtav. Više me to nema nikad pitati. Nema me to pitati. Ali sam nakon toga odradio 2 polu Ironmana koji su bili gotovo jednako fizički zahtjevni kao i ta utrka. Tako da još je rano je za odgovor na to pitanje. Da li bi preporučio Camino? Apsolutno da. Zašto bi preporučio Camino? Pa zato što će svako ko otiđe na Camino će upoznat sebe, sreće sebe i mislim da je to u današnje vrijeme kad nam je tehnologija ukrala naš mir, naš fokus, našu pažnju sebe, kad su društvena očekivanja jako visoka, kad su lažni standardni ljepote, kad su Instagram profili, Facebook profili, kad je cijela ta priča nas otuđuje, udaljava nas od nas samih. Ja mislim da je Camino jedan od načina, mjesta i metoda kako se ponovo približiti sebi i reći po meni treba u stvari jako malo da budem sretan i ispunjen. Dakle, mi tamo je novac potpuno irelevantan. Znači, jedan od mitova koji je nama prodan je više para znači bolji i sretniji život. Više para definitivno znači materijalno bolji život, jel? Ali ono što kažemo, lakše plakati u Ferrariju, ali to ne znači da si ti sretan u tom Ferrariju. Da. I da pače ljudi koji imaju pod navodnicima puno novaca, ima neki drugi set briga, a to je kako zadržati sav taj novac, kako da se sve to što su stekli ne razaspe i slično. A ti onda odeš tamo i vidiš, čekaj, pa meni sve što mi treba u životu stane u taj ruksak i treba mi tih 30 eura dnevno da mogu prespavati, da se mogu prehraniti. I ja sam cijeli dan nasmijan, ja sam cijeli dan dobre volje, ja sam cijeli dan u prirodi. Kad uzmeš samo dakle, mi krećemo svaki dan oko 7 ujutro, još sunce nije izišlo u Španjolskoj. Ti doživiš tamo 35 svitanja. Da samo doživiš 35 svitanja i da ne doživiš ništa drugo. Već to iskustvo će ostaviti neki trag na tvojoj duši i na tebi. Da. I to iskustvo nema veze ni s poslom i ja sam onda zato često puta znao kćerki poslati taj trenutak kad sviće i onda se osjećaš znaš, kao joj, lepa, tu sam dijelom u prirodi. Nečeg većeg, jel? Već sam u prirodi, već hodam, već sam napravio. Dijelom nečeg većeg. Tako. I te stvari nama danas nedostaju u načinu života koji imamo. A kako ćemo sad? Sad smo prepoznali što nam nedostaje. Nedostaje nam vrijeme. Imamo višak smetalica koje nas otuđuju od nas samih. Ali ne možemo si priuštiti život na Caminu, ne znam, x mjeseci u godini. Manje više, plus minus, ali u prosjeku si to ne možemo priuštiti. Htio ne htio, moraš se vratiti doma, imaš obaveza, imaš poslove koje vodiš, imaš projekte, ljude koji su na ovaj ili onaj način na to vezani. Znam da si tek došao i možda je prerano tražiti odgovore na ovo pitanje, ali mi možemo ovo pitanje raditi svaka 3 mjeseca, da vidimo 5 dana nakon Camina, pa 3 mjeseca kasnije, 6 mjeseci kasnije, što je ostalo. Odnosno, moje pitanje je li imaš ideju, jer rano je reći kako stvari funkcioniraju, ali kako ćeš pomiriti ono što imaš ovdje, što se, kako da kažem, od tebe očekuje, ne postoji drugi naziv nego
očekivanja od tebe i onoga što ti u stvari očekuješ od svoje okoline i onoga što si tamo prepoznao i što je u stvari glavna vrijednost i bogatstvo tog kamina, to je lakoća, sloboda i fakt da si samo jedna mala točkica u jednom velikom ekosustavu koji nije, evo ova mikrolokacija gdje mi živimo. Pitanje je kako ćeš teoretski to povezati? Pa još uvijek nemam dovoljno kvalitetan odgovor na to pitanje. Znam neke elemente i stvari koje ću napraviti, a to je svakako ću zadržati boravak u prirodi kao bitnu aktivnost u svom životu, zato što sam vidio koji je benefit boravka u prirodi i daću si vremena, zato što je sad počeo neki novi Camino za mene, počeo je neko moje novo putovanje u svijetu u koje sam se vratio i veselim se. Ono što također naučiš na Caminu je da se veseliš svakoj osobi koja ti se nađe na putu. Znam da sad ne moram ispunjavati očekivanja drugih i da to nisam zato došao na svijet da bi ispunio tuđe očekivanja. I znam da kad sam u prirodi, kad isključim telefon, kad obučem tenisice i kad počnem hodat, ponovo radim taj mali korak prema sebi. Dakle, dovoljno je obući tenisice, ostaviti mobitel kod kuće i izići van i početi hodat. Dobro. To je već prvi korak koji radimo prema sebi. I to hodanje ne mora biti 8 sati, ne mora biti ni sat vremena, ali što duže hodamo... Kavica sam sa sobom, vrijeme sam sa sobom. Da, vrijeme sam sa sobom je neprocjenjivo. Da se malo porazgovaraš sa najvažnijim čovjekom u svom životu. Da. I sa direktorom svog života. Sa direktorom svog života. Da. A to bi trebali svi uvesti u neku praksu, da si stavim alarm i kažem, sastanak sa direktorom mojeg života. 10 minuta. Svaki dan. Ne bi bilo loše. Dobro. Ali ti znaš da će se, teoretski govoreći, tebi dogoditi. I ne znam, sastanak koji ne ide u željenom smjeru. I da ne kažemo gubitak kupca ili svašta se može dogoditi u životu što baš i ne želimo. Može. Hoće li se dogoditi, kako ti se čini, jesi li skupio materijala da se dogode promjene u reakcijama u tim okolnostima koje će vrlo vjerojatno u životu nastupiti? Ima jedan dio putovanja koji nisam spomenuo, a to je simbolično svako od hodočasnika ponese kamen sa sobom na putovanje od kuće i ostavlja ga pred kraj putovanja na mjestu koje se zove Cruz de Ferro. Cruz de Ferro je jedan veliki... Kamen nosiš od kuće. Znači tu si uzeo u Hrvatskoj u Zagrebu kamen. Nosiš ga sa sobom i nosiš ga jedno 600 i nešto kilometara. Bravo. I onda ga ritualno ostavljaš u podnožju tog velikog križa. Dobro. I ostavljaš ga ritualno zato što njime ostavljaš i sve što želiš u životu staviti za sebe. I to je jedan mali moćan trenutak gdje ti u svakom trenu možeš sebe poslije, kad ti se god pojavi neka briga, kad se pojavi neki problem, možeš se podsjetiti i reći ja sam tamo ostavio sve što me brine, a sve što će se pojaviti ispred mene, vjerujem da sam dovoljno, da ću riješiti taj problem i tu situaciju na najbolji mogući način. To možda neće biti savršeno, Bravo. Možda bi neko drugi to napravio bolje, ali velika pomoć je da ti shvatiš da si dovoljno. Da si dovoljno dobar, da si dovoljno napravio, da dovoljno imaš, da ti treba puno manje nego što misliš da ti treba. I kad se pojavit će se ti, ja znamo cijeli niz situacija, ali ja imam u glavi tu scenu kad sam ostavljao taj svoj kamen koji sam nosio sa sobom i mogu se vratiti ponovo u tu situaciju. Da ti živ taj osjećaj. Da, ja sam tamo ostavio sve, ja sam osjedio u 19. zato što sam brinuo, ja sam stalno brinuo, ja sam cijeli život brinuo. Ali ja sam, ritualno napravio taj jedan mali hodočasnički obred i ostavio sam svoje brige tamo gdje je brdo briga, gdje ih svi ostavljaju i problema. Mislim, divna simbolika, vjerojatno mjesto sa nekim velikim energijama. Da. Jel da? Da, postoje mjesta koja imaju energiju i to ne treba
logički pristupati tome i analizirati Da. stvari. I ono što ti nađeš na tom putu, na tom putovanju je vjera. Ne govorimo o vjeri u Boga, ne govorimo o vjeri ti pronađeš samo vjeru. Šta god ona za tebe značila, koja je god definicija te vjere, ali tamo pronađeš nešto što ja mogu najbliže nazvati vjerom. Da li je to vjera u sebe, da li je to vjera u život, da li je to vjera u slobodu, ljubav, u ljude, u svoju sposobnost da ćeš biti dovoljno za svaku situaciju koja će se pojaviti. Ali tamo se desi neki trenutak vjere i to te promijeni. Ako kažem riječ mir, jel to može biti drugi termin za taj osjećaj kojeg si tamo pronašao? Pa mislim, sve su to iste riječi. Ljubav, sloboda, mir, vjera, to su sve drugčije kvalitete, iste emocije. Ajmo to tako nazvati. Jel? Da. I ja sam imao sam nekoliko trenutaka, teško o tom pričati. Ja ti to sad ne mogu prenijeti, ja ti to ne mogu objasniti, jer moram koristiti riječi, što je jako grub instrument kako da ti objasni svoju emociju i svoj osjećaj kad sam bio u nekim crkvama, kad sam bio u prenoćištu koje vode opatice koje pjevaju, gdje smo se svi rasplakali pjevajući s njima zajedno. Kako mi je sad došla scena, oprosti, ja se sad možda malo moram se našaliti, ali ne mogu se ni sjetiti kako se... Whoopi Goldberg. Da. Nisu bile toliko raspjevane, ali su se brinule za nas i mi smo svi normalno htjeli izvaditi mobitele da to poslikamo. I oni kaže, molimo vas, nemojte i ugasite mobitele. I sad ona kaže, glavna ta opatica, prekrasne su. Ona kaže, ne zato što mi ne bismo htjeli da vi nešto snimite, nego ovaj trenutak za vas. Prisutnost. Mi ćemo podijeliti ovaj trenutak s nama. I od tog trenutka vi za nas više niste nepoznati ljudi. Mm-hmm. Vi ćete biti u našim molitvama ostatak našeg života. Mi ćemo se moliti za vas cijelo vrijeme. I mi smo tu svi doživjeli jedan kolektivni trenutak koji, ja kažem, ne mogu ga objasniti, prepričati riječima. I na kraju su nam te opatice poklonile papirnate zvijezde. Da. I one kažu, mi imamo poklon za vas koji vas neće opteretiti težinom u vašem ruksaku, a možete ga nositi sa sobom cijelo svoje putovanje i cijeli svoj život, jer vi ćete biti od danas u našim molitvama. I to je toliko moćno, jednostavno. Da. To je sve nas promijenilo. Mi se svi sjećamo tog trenutka. Mi svi koji smo bili u toj prostoriji, nas jedno 20-ak, mi se svi sjećamo reagirali na tu pjesmu, trenutka, na tu spontanost, na tu vjeru. Ona nije pričala o vjeri u Boga, ona je pričala o tome da ćemo mi biti u njihovim molitvama. I ona kaže, ako vam je teško u životu, nazovite nas, to je naš broj telefona, mi ćemo se pomoliti za svakog u vašem životu za kog bi vi htjeli da se mi pomolimo. I to su neke stvari koje jednostavno te dodirnu, znaš, na nekoj ljudskoj. Da, jer da to nisu iskrene i čiste emocije, one do vas ne bi doprle, jel tako? Vi ne bi, kako si rekao, ušli u neki zajednički zajedničku reakciju, suze i otvoreni prilom duše, kako ja to volim nazvati. Ali da je to bilo patvoreno i lažno, onda vaša reakcija ne bi bila takva. Vi ste tamo od ljudi koji od vas ništa ne trebaju i gdje si ti samo Siniša za njih, a možda ni ime tvoje ne znaju, sigurno ne znaju da si ti Siniša koji je da. One su ti dale i svoju ljubav i svoju podršku i molitvu za tebe i tvoj put. Da. To je ogromno. I to je isto jedna lekcija, to je da nikad ne hodamo sami. Da. Uvijek je netko s nama ili u našim mislima, ili u našim emocijama, ili u našim molitvama. Da. Siniša, ajde molim te, back to reality. Par uputica za one ljude koji će poslušati naš podcast, koji će razmišljati da možda odu na to veliko putovanje duše, a bome kilometara. Daj neki savjet. Što bi im preporučio, što mogu očekivati iz tvog iskustva, naravno, što nije garancija, i čemu da se ne nadaju? Ja bi svima preporučio samo jednu stvar, a to je ako razmišljate o tome, svakako to i napravite.
pronaći, ako sam ja uspio pronaći vrijeme, Da. vjerujem da svatko može pronaći vrijeme, pritom ne morate prehodati cijeli Camino, možete prehodati tjedan dana, možete prehodati 2 tjedna, ponovo se vratiti natrag, dakle cijeli niz hodočasnika prelazi Camino u nekoliko puta, ali odvažite se na to putovanje, donesite tu odluku, otiđite i odmorite svoju dušu. Što da ne očekuju? Pa teško mi je to reći, to je individualno putovanje svakog od nas. I tamo ja ti ne mogu reći, kao ni na summitu, ja ti ne mogu reći što će se dogoditi na summitu, ali znam da ćeš napraviti prvi korak prema sebi. Isto to će ti se dogoditi i na Caminu. Napravit ćeš prvi korak prema sebi. Svako veliko putovanje započinje prvim korakom. Da. Dobro, a što ćemo na summitu dobiti, već kad si ga spomenuo? Ajmo sad summit i Camino. Summit i Kamit. Summit i Kamit. Jedva čekamo summit, naravno, a aj reci, molim, aj priznaj. Jesi li već napravio draft teme i prezentacije koju ćeš s nama podijeliti na dolazećem DBL summitu? 24. i 25. listopada u Zagrebu. Tako je. Ono što mogu reći nakon 6 godina summita, da je summit prvi korak. Svi koji dođu na summit, to su ljudi koji će napraviti prvi korak prema sebi. Što god taj korak za njih znači, otkaz, novi posao, više para, manje para, jedna vještina više, što god da naprave, svi ti ljudi u dvorani će napraviti jedan korak prema sebi, bit će bliže sebi i mislim da će biti u boljoj poziciji da kvalitetnije vode i svoj profesionalni život i privatni život. U najmanju ruku moći ćemo ljudima pričati kako organizirati vlastiti život, a adresirat ćemo temu, obraćat ćemo se menadžerima, vlasnicima klinika i tvrtki, daćemo im živi, zorni primjer da se može organizirati život na način da posao funkcionira, da se klinike i kompanije ne raspadaju ukoliko ključnog čovjeka nema, što više možda i prihodi budu i za koji postotak veći kao u tvojem slučaju. Pa ti mogu reći sad veliki trend poslovne edukacije je taj stres test. Naime, prošli tjedan u Dublinu održana jedna velika konferencija koja se zove Reinvention, u smislu kako ponovo rekreirati svoj posao, kako ponovo kako biti inovativan, ali ne samo inovativan, nego kako u svakoj situaciji kako ga ponovo roditi. Kako ga ponovo postaviti. I veliki dio tog koncepta je stres test. I onda mi je, naime, jedna od članica moje obitelji nakon Camina otišla na konferenciju. Ona kaže, upravo pričaju o tome što si ti napravio, a to je ja nisam svjesno htio izložiti svoje kolege i kolegice stresu, ali sam u stvari to napravio time što sam nestao s radara na tih 40 dana. I mislim da je to dobra poruka svima. Ja ne kažem da to svi moraju napraviti, ali ja znam da ću morat promijeniti neke stvari u svom poslovanju, zato što je ova situacija ukazala na njih. Da. I dobro da mi je ukazala na njih sada, a ne kao u Španjolskoj kad nestane struje. Daj, molim te, šta se to dogodilo? Dakle, ovako, samo za opću javnost, dakle, ti kad si ušetao u Santiago, u tom trenutku, ne samo u Španjolskoj, nego i u Francuskoj i u Portugalu nestalo struje. Ja sam, by the way, u tom trenutku letila točno iznad Španjolske. Dobro smo sletjeli. Ali mislim, zar je stvarno moralo do toga doći da nestane struje kad ti uđeš u Santiago? Šta se dogodilo? Pa ja ne znam koji je bio povod uzrok tome, ali je u cijeloj zemlji nestalo struje, sve je stalo. I to je iskustvo koje nikad u životu nisam imao. Dakle, mi smo se osjećali potpuno bespomoćni. Apsolutno taj dan, kad si ti ušao u Santiago, taj dan je nestalo struje. Da, ništa ne radi. Ne rade mobiteli, ne rade bankomati, ne radi kartica za sobu u hotelu, ne radi navigacija do hotelske sobe. Ti ne znaš gdje je tvoj hotel. Mi svi koristimo Bookinge, Airbnb-eve i slično. Google Maps ne radi. Nemaš novaca, zato što jedino što je radilo su kafići koji su za keš
izdavali cugu i nešto malo hrane što je ostalo. Da, crisis management, to ti je to. Ljudima su se hrana pokvarila u frižiderima. Mislim da sad ne pričam, štete su ogromne. Procjenjuje se na nekoliko vlakovi su stali, 30,000 putnika vlakova je stalo po tunelima, po kolodvorima, aerodrom je kompletno. Sve je stalo. Horor. I to je baš bio horor, ali je opet ona dobra lekcija gdje ti vidiš da u stvari koliko smo krhki. I lekcija možda opet za naš summit. Jedna od tema nam može biti crisis management, kako se pripremiti za krizne situacije do kojih može doći, pa čak i do, na primjer, ovakvih scenarija, ili neki business continuity. Kako osigurati da možeš naplatiti, da možeš platiti, da možeš naći hotel, da možeš naći ordinaciju. Sve su to stvari koje mi pretpostavljamo, jer ovisimo o ovim stvarima, mislimo da je sve u ruci, međutim može se dogoditi to što se upravo dogodilo i na to treba biti spreman. Crisis communication, crisis management, to smo pričali prošle godine, ali i business continuity kao jedna od tema za koju smatram da valja o njoj popričati i njoj posvetiti malo vremena. Ja ću sigurno podijeliti, jer ti znaš da je ono po čemu se summit razlikuje autentičnost. Dakle, mi nemamo plaćena predavanja, to nije prodajni event, tamo se nikom ništa ne prodaje. To je event u kojem se dijele nesebično autentična iskustva ljudi, zato što mi možemo jedni druge motivirati na taj način i potaknuti se na taj korak. Ja ću podijeliti što se dogodilo s mojim poslovanjem. Nije sve bilo ružičasto. Sigurno već sad znam, postoje nekoliko stvari na koje moramo obratiti pažnju kao vlasnik, kao što i Španjolska mora obratiti pažnju na to šta kad nestane struje sljedeći put, pa nuklearna elektrana počne se pregrijavati reaktor. Reaktori. Dakle, oni isto imaju puno pitanja i oni su bili izloženi stres testu, ne svojom voljom, ali oni imaju jako puno pitanja na koje moraju dati odgovor. Nadam se da nećemo vidjeti da nisu imali odgovor. Tako ćemo i mi isto nesebično podijeliti iskustva i reći ovo je bilo dobro, ali ovo tu se pokazalo da je nedovoljno dobro, na ovom tu trebamo raditi. I mislim da je to ta autentičnost i autentični sadržaj i predavači, da je to jedna velika vrijednost summita, kao i to što mi tamo stvaramo tu okolinu gdje ljudima u stvari pomažemo da napravi taj korak prema sebi. Sjajno. I u centru summita su uvijek polaznici, nisu predavači, nije niko drugi. Prije summita koji u 10. mjesecu DBL Summit ide i na jedan mali tur u Beograd, je li tako? Ide u gostovanje. Idemo šta u gostovanje se događa? Kod naše drage Jovane i njezinog Zupkasta. Naime, do te suradnje je došlo prošle godine gdje je Jovana sa svojim odličnim podcastom koji je regionalno jedan od najzastupljenijih došla u Zagreb i imali smo tako dobro iskustvo, tako dobru suradnju da smo se odlučili napraviti svojevrsni uvod u ovogodišnji summit u Beogradu. To će biti 12.6. i to će biti jedna suradnja DBL-a i Zupkasta i jako se veselim tom eventu koji će, mislim da je već skoro popunjen do kraja, ostalo još par mjeseci. Bravo, znači 12.6. Tako je. U Beogradu, Tako super. Siniša, mašu nam tamo iz režije da je dosta, da smo progutali naše vrijeme. Hvala ti na ovom prekrasnom razgovoru, inspirativnom, motivirajućem, moram priznati. Sretna sam zbog tebe i tvojeg iskustva. Bio je crtić jedan kad smo bili mali, on je završavao, a što se dalje dogodilo, vidjet ćete u sljedećoj epizodi. Tako ćemo mi vidjeti u sljedećoj epizodi kako sve Camino utječe na tebe, na tvoj život i na tvoju okolinu. Mi ćemo te pratiti i učiti. Do tada zajedno radimo na DBL Summitu, na gostovanju u Beogradu. To će sigurno biti interesantno, atraktivno, poučno i nesebično. Hvala ti na tome. Evo, jel imaš možda još pozdravnu? Nemam, hvala tebi na prilici da me ugostiš tako brzo. I u tvom domu. Jako mi je brzo i lijepo protekao ovaj razgovor. Nadam se da će našim gledateljima biti interesantno. Sigurna sam u to. Hvala ti još jedan put. I hvala Caminu što te prigrlio i što te vratio. Ispljunuo. Dragi gledatelji, to bi bilo to za danas. Čača se očito vratio. U dobrom je stanju. Što je od njega ostalo, to ćemo tek vidjeti. Veselimo se sljedećoj epizodi i gledajte nas. I dođite u Beograd. Bye, bye.